Salam alaikum, marhaba bikum fi qanatkum Fait Maison. Bonjour tout le monde, bienvenue dans votre chaîne Fait Maison. Aujourd'hui, je vous propose gâteau roulé à l'orange. Allez, on va commencer tout de suite cette petite recette. اليوم نقترح عليكم gâteau roulé بالتشينا ولا البرتقال. يلا نبداو الوصفة تاع اليوم. Voyons, là on va commencer par préparer le papier cuisson. Ici j'ai mesuré mon plateau. Ensuite, je le plie dans les deux sens pour faciliter la tâche. هنا قطعت ورقة طهي على حسب السنيوة تاعي ودوكا نطويها من زوج جهات كيما راكم تشوفوا باش نسهل العملية. Ensuite, je marque les 4 coins. من بعد هنايا نماركي 4 كوانات كيما راكم تشوفوا. Je les coupe, نقطعهم. Mon papier cuisson est prêt. ورق الطهي راه واجد معنا كيما راكم تشوفوا. Je mets un petit peu d'huile dans le centre du plateau, ainsi sur les côtés, pour coller le papier cuisson comme ça il bouge pas. هنا ندير شوية زيت في الوسط ونزيد نمسح في الجوانب كيما راكم تشوفوا هكذا باش الورق الطهي تاعنا يلصق مليح وما يزغطش. Mon plat est prêt, je le mets de côté. سنيوة راهي واجدة نحطها بجهة. Ensuite, je prends une orange déjà lavée. Je la coupe en fines rondelles. هنا نجيب حبة تشينا ولا برتقال نقطعها لشرائح رقيقة كيما راكم تشوفوا. Ensuite, on va préparer le sirop. Là, je verse l'eau. وللشربات دوكا نوجدوها نفرغ الماء. Le sucre, السكر. Je mélange bien دوكا نخلط مليح. Ensuite, je mets sur le feu et je continue à mélanger. من بعد نحطهم فوق النار ونقعد نخلط. Pour faire fondre le sucre dans l'eau. هنا باش ندوبو كامل السكر في الماء. Ensuite, je dépose les tranches d'orange. من بعد نحط شرائح تاع تشينا. Là, j'ai utilisé une orange et demie. هنا استعملت حبة تشينا ونص ولا حبة برتقال ونص. N'oubliez pas de retirer les bulles à l'aide d'une passoire. هنا ما تنساوش تنحيو كامل هادوك les bulles ولا نبابل بصفاية. On fait cuire sur un feu moyen pendant environ 10 minutes. هنا نطيبهم فوق النار متوسطة لمدة حوالي 10 دقائق. Ensuite, j'éteins le feu, je couvre et je laisse refroidir tranquillement. من بعد نطفي النار نغطي عليهم نخليهم يبردوا في عقلهم. Puis après, je dépose mes tranches d'orange sur un sopalin. من بعد نحط كامل شرائح تاع تشينا فوق ورق الامتصاص. Je dépose le papier absorbant par-dessus et j'appuie légèrement. هنا نحط ورق الامتصاص من الفوق ونضغط غير شوية كيما راكم تشوفوا. Et on réserve de côté ونحطهم بجهة. Ensuite, je remets mon sirop sur le feu pour le faire réduire pendant environ 10 minutes. من بعد نعاود نحط الشربات فوق النار حتى تنقص لنا لمدة حوالي 10 دقائق هكذاك. Et pour le biscuit, je mets les œufs. للبسكوي ندير البيض. l'arôme d'orange منكه البرتقال. Ensuite, je fais monter les œufs à l'aide d'un batteur électrique en rajoutant le sucre progressivement en plusieurs fois. وهنا نطلع البيض بالباتور إلكتريك كيما راكم تشوفوا ونقعد نزيد في السكر مرة على مرة. Comme je vous ai habitué dans ma chaîne YouTube, toute la liste des ingrédients sera à la fin de la vidéo en détail. كيما عودتكم في القناة تاعي المقادير مضبوطة نخليها لكم في آخر الفيديو إن شاء الله. J'ai fait monter les œufs avec le sucre pendant environ 10 minutes. Voilà ce qu'on obtient. هنا عندي واحد 10 دقائق هكذاك وانا نطلع في البيض مع السكر. شوفوا علي من تحصلنا.
Puis après, j'ajoute la farine tamisée avec un petit peu de levure chimique. من بعد نزيد الفرينة مغربلة مع شوية خميرة الحلويات. Et là, je mets la farine sur l'ensemble de la surface de notre mélange. الفرينة نحطها فوق كامل الوجه تاع الخليط تاعنا. Ensuite, je mélange doucement à l'aide d'une spatule. هنا نخلط غير بالعقل كيما راكم تشوفوا بسباتول. Je prends mon plat, je dépose les tranches d'orange sur l'ensemble de la surface. نجيب شرائح البرتقال ونحطهم فوق كامل السطح تاع السنيوة كيما راكم تشوفوا. Je verse ma préparation par-dessus وهنا نفرغ الخليط تاعنا من الفوقة. Ensuite, je vais essayer de réaliser des vagues pour faire rentrer la préparation dans tous les coins. من بعد نسيي ندير موجات كيما راكم تشوفوا هكذا الخليط يدخل في كامل الكوانات. Je lisse bien بعد نسقم الوجه مليح. Je tapote à plusieurs reprises. Ensuite, je fais cuire dans un four préchauffé à 165 degrés pendant environ 35 minutes. نخبط السنيوة كيما راكم تشوفوا وندخلوا الفرن مسخن على 165 درجة لمدة حوالي 35 دقيقة. Mon biscuit est prêt, je le dépose sur un papier cuisson. البسكويت تاعنا راهو واجد نحطه فوق ورق الطهي. Puis après, je lui retire le papier cuisson بعد نحلو ورق الطهي. Je dépose un autre papier cuisson, je le retourne et je l'enroule. نحط له ورق طهي واحد آخر نقلبه وندوره. Je le couvre avec un torchon et je le laisse refroidir tranquillement. نغطيه هنايا بطرشونة ونخليه يبرد مليح مليح. Et pour la garniture, je mets la crème entière bien froide. للحشوة تاعو نديرلو الكريمة الكاملة باردة مليح. Le mascarpone. Je mélange bien à l'aide d'un batteur électrique. هنا نخلطهم بالباتور. Sans oublier de rajouter le sucre. بلا ما ننساو نزيدو السكر. Ensuite, j'ajoute aussi l'arôme d'orange من بعد نزيد منكه البرتقال. Et je continue à mélanger ونكمل نخلط. Ma garniture est prête. Je réserve au frais en attendant que mon biscuit refroidisse. كريمة راهي واجدة نديرها في الثلاجة ما بيد ما البسكوي يبرد. Après refroidissement total de mon gâteau, بعد ما برد معانا البسكوي، je retire la couche fine marron de mon gâteau. هنا نفتحو ونحيلو هذه الطبقة الرقيقة البنية ولا القهوي. Je l'imbibe bien avec le sirop, comme ça notre gâteau roulé va être bien moelleux. هنا نشمخو مليح بالشربات هكذا البسكوي غولي تاعنا يجينا مليح مشمخ ما يجيناش ناشف. Ensuite, j'étale la crème sur toute la surface à l'aide d'une simple cuillère. من بعد هنايا نفرغ كامل الكريمة فوق السطح تاع الجاتو تاعنا غير بالمغرفة. Puis après, je dépose des petits morceaux d'une orange entière. من بعد نحط قطع صغيرة تاع برتقالة كاملة. Je coupe les deux côtés comme vous pouvez le voir devant vous. نقسم الجهتين الجوانب تاعهم كيما راكم تشوفوا. Je ferme mon gâteau en essayant de joindre les extrémités. هنايا نغلق الجاتو تاعنا ولا الكيكة ونسيي نلصق الجوانب كيما راكم تشوفوا. Je sers bien mon gâteau à l'aide du papier cuisson. Ensuite, je le réserve au frais entre 3 à 4 heures. نزير مليح الكيكة تاعنا ولا الجاتو بورق الطهي. من بعد ندخلو للثلاجة ما بين 3 إلى 4 سوايع لازم يبرد مليح.
Mon gâteau a bien refroidi. البسكويت تاعنا هنا راهو برد مليح. Je coupe les deux côtés. Je l'enlève pour que ça soit beau. هنا نقطع الجوانب ونحيهم باش يكون الشكل شباب. Sans oublier de napper les rondelles d'orange avec le sirop restant. بلا ما ننساو هنايا نديرو السيرو ولا الشربات اللي فضلت لنا فوق كامل الشرائح تاع البرتقال. J'espère que le gâteau vous a plu. Si c'est le cas, likez la vidéo, partagez-la, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Je vous donne un rendez-vous dans une prochaine vidéo Inch'Allah et je vous dis salam. البسكوي رولي تاعنا راهو واجد كيما راكم تشوفوا. اذا عجبتكم الوصفه ما تنساوش ديروا لي لايك للفيديو. الا ما راكمش مشتركين في القناه نطلب منكم تشتركوا وتفعلوا الجرس هكذا باش يلحقوكم كامل الفيديوهات تاوعي ان شاء الله. نعطيكم موعد في فيديو قادم ان شاء الله وما عليا غير نقولكم سلام.